L'Alliance française ce soir. Bienvenidos a la Alianza Francesa de Rosario. Yo soy el director de la Alianza y quería agradecer a François Hartog por haber venido acá en nuestra casa de Francia. Decirle también que es un honor, como siempre, de colaborar con el Centro Franco-Argentino de la Universidad Nacional de Rosario, que ya casi tiene 2 años de existencia. De hecho, pensamos este evento como una celebración de esos 2 años de existencia, y en mi caso va a ser el último evento a donde estoy presente, porque voy a volver a Francia, ya se acabó mi misión. Así que empecé con la aventura del Centro Franco-Argentino con Ana Rouquier y la acabo con François Hartog, lo que creo que acá acabamos con un ciclo y que esos nombres pueden decir la calidad del trabajo que fue efectuado durante esos 2 años. Muchas gracias y dejo la palabra a la coordinadora del Centro Franco-Argentino. Gracias. Sí, en realidad yo no tengo mucho más que agregar, simplemente quisiera agradecer a todas aquellas personas a las que debemos el hecho de encontrarnos aquí hoy, a los sponsors, a todos aquellos que hicieron posible este evento. Quisiera agradecer a la Embajada de Francia en Argentina, al Instituto Francés, al Centro Franco-Argentino de Buenos Aires, al Centro Franco-Argentino de Rosario, a la Fundación Medife, a la Universidad Nacional de Rosario, a la Facultad de... Y un agradecimiento especial también para Alejandro Moreira, que nos apoya el día de hoy con la traducción de la conferencia. En realidad no me atardo más, quisiera darle la palabra a Alejandro Eugenian, que nos va a presentar a nuestro invitado de hoy. Gracias. Eso hay que hacer mirar, Bueno, hola a todos. Hay que prender, me parece que sí. Hola. Bueno, hola a todos, buenas noches, gracias por venir. Es un honor, obviamente, para todos nosotros tenerlo a François Hartog aquí esta noche. Se cumple una aspiración del doctorado de Historia de hace un par de años. Lo quisimos invitar, no se pudo dar, y además no lo pudimos nosotros lograr, pero él aceptó inmediatamente. Y entonces tenemos ese privilegio, y tenemos ese privilegio gracias al Centro Franco-Argentino y a Fabián, a Noelia, que son los responsables del Centro Franco-Argentino acá en Rosario, que fueron los que facilitaron la llegada de François a la ciudad, pero sobre todo invitar al doctorado de Historia que participe en la organización. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y como hice hoy a la mañana, también agradecer a Alejandro Moreira que aceptó oficiar de traductor y de intérprete para estas conversaciones, lo cual también es un lujo porque además de hablar francés conoce la obra de François Hartog, lo que hace que todo sea mucho más fluido y de algún modo mucho más preciso. Y por supuesto también agradecer a François Hartog que aceptó esta doble invitación, la de la mañana y la de la tarde, lo cual es una enorme exigencia, sin duda, porque es todo en un día en Rosario, y además una intervención muy generosa. Esta mañana respondió una enorme cantidad de preguntas y esta noche va a ser lo mismo, o sea que después de su conferencia los invitamos a que formulen preguntas aprovechando su generosidad. La charla de hoy se llama La historia que viene. Remite sin duda a pensar el rol de la historia y del historiador en el siglo XXI, y eso se anuncia claramente en los últimos ensayos de François, especialmente en las 2 últimas publicaciones, por lo menos que nosotros conocimos, una que es una traducción en Chile que se llama Creer en la Historia,
Y luego un volumen en el que participa con Patrick Boucheron, que tiene ese título específicamente, La historia que viene. De todos modos, me parece que el título nos remite a una preocupación un poco más antigua de François Hartog, y que por otro lado representa uno de los principales aportes a la historiografía y a las ciencias sociales de quien fue discípulo de Jean-Pierre Vernant, especializado en historia de la Grecia antigua. Y ese aporte se trata de la reflexión acerca de una de las características centrales de las sociedades occidentales, o la que parece ser una de las características de las sociedades occidentales hoy, que parecen condenadas a vivir en un eterno presente. Muchos de nosotros, los más jóvenes seguramente no, muchos de nosotros tuvimos el privilegio de ser testigos de un siglo XX que comenzó como una utopía futurista y que concluyó inmerso en la nostalgia. Entonces, el lugar de la historia en nuestro tiempo es notablemente diferente al del siglo XIX, que François estudió en la óptica de uno de sus principales historiadores, Fustel de Coulanges. Y en ese lapso del siglo XIX al siglo XX, el mismo Hartog dice que la historia pasó de ser jueza a encontrarse sometida a juicio, y en este momento nos encontramos. De allí la necesidad de pensar el lugar de la historia como disciplina, como ciencia destinada a interrogar el pasado y a reflexionar sobre los futuros posibles. En una época presentista, tal el vocablo que ha utilizado el propio Hartog para describir este momento de la historia en el que el futuro comenzó a cerrarse, el pasado a oscurecerse y el presente se ofrece como un único horizonte, parafraseando a nuestro invitado. Si este es un estado coyuntural a lo más pleno y profundo, es una pregunta que nuestro invitado se ha formulado hace unos años y que temo que es aún temprano para responder de modo definitivo. En cualquier caso, se caracteriza por un predominio de la memoria, el protagonismo de la víctima y el testigo, la preocupación por la identidad y por la conservación del patrimonio, por la patrimonialización del pasado como si se temiera que se escurriera entre los dedos y desapareciéramos junto con los restos que no logren ser conservados. A comienzos de la década del 80 anticipaba Ridley Scott en Blade Runner este dilema de fin de siglo en el último de los replicantes, que en un futuro distópico no se resignaba a la idea de que su muerte significaba también la pérdida de todo aquello que había visto y oído. Si en el fundamental, el espejo de Heródoto, Hartog prestó atención a la representación del otro, es decir, a la alteridad en la construcción de la propia identidad, en regímenes de historicidad exploró los modos en que se articulaban las categorías temporales pasado, presente, futuro en cada momento histórico. Las variaciones en el orden del tiempo que experimentan las sociedades de acuerdo a la preponderancia de una de estas categorías por sobre las otras es la cuestión central. En definitiva, su experiencia del tiempo. Retomaba así la línea de investigación explorada por el antropólogo Marshall Jalins al estudiar la forma de la historia característica de los pobladores de las islas del Pacífico, Reinhard Koselleck en el futuro pasado y Paul Ricoeur de la memoria, la historia y el olvido y tiempo y narración. Recuperó y a la vez reformuló a partir de ese momento la reflexión sobre la temporalidad que había iniciado Fernand Braudel a mediados del siglo XX. Aún así, durante muchos años, la cuestión del tiempo fue naturalizada por los historiadores y relegada a una pura función taxológica. Una pura herramienta cronológica para dar orden a un pasado que de otro modo parecía tan caótico como aquel que observaba el Angelus Novus de Paul Klee, de acuerdo a la seminal lectura de Walter Benjamin, que era arrastrado irremediablemente al futuro por el viento del progreso. Pero a diferencia de aquella interpretación, como ha señalado Hartog en Creer en la Historia, el progreso no fue tal, el Angelus Novus no se ve arrastrado al futuro, que ahora es temido y asume las formas de una amenaza. Este es el diagnóstico, queda instalada la pregunta acerca de la historia que viene, y para ello entonces los dejo con François Hartog. Il y a des échos, hein? C'est un peu fort. Eso. Peut-être. Là, oui, ça marche. Oui, bon. Merci à nouveau, Alessandro, pour cette présentation alors
encore beaucoup plus substantielle que ce matin. Muchas gracias, Alejandro, por esta presentación todavía más sustancial que la de esta mañana. Merci au directeur de l'Alliance française de m'accueillir ici ce soir. Muchas gracias al director de la Alianza Francesa por recibirme aquí esta tarde. Et merci à vous d'être présents. Y muchas gracias a ustedes de estar aquí presentes. Parler de l'histoire à venir, de la part d'un historien, ça peut paraître ou stupide ou présomptueux, ou les deux. Hablar de la historia por venir para un historiador puede parecer para un historiador o bien presuntuoso o bien présomptueux, ou bien stupide, o bien estúpido, ou les deux. o las dos cosas a la vez. En effet, il est convenu, depuis que l'histoire s'est professionnalisée au XIXe siècle, il est convenu que l'historien s'occupe du passé. En efecto, después de su institucionalización en el siglo XIX, convenimos de que la historia se ocupa del pasado. Que l'histoire est la science du passé. C'est ainsi qu'elle a voulu se construire, se définir comme science au XIXe siècle. Que la historia es la ciencia del pasado y es así como se ha construido, ha querido construirse en el siglo XIX. On disait encore à la fin du XIXe siècle en France que donc l'histoire s'occupait du passé, le présent c'était la politique et le futur c'était Dieu. Se decía a fin del siglo XIX en Francia que la historia se ocupaba del pasado, el presente correspondía a la política y el futuro correspondía a Dios. Alors, parler de l'histoire à venir, est-ce occuper la position, se mettre en position de prophète? Entonces, hablar de la historia por venir es ubicarse en la posición del profeta. Certains historiens, par exemple Michelet au XIXe siècle, est à peu près le seul à avoir explicitement occupé cette position. Algunos historiadores, por ejemplo Michelet en el siglo XIX, ocuparon expresamente esa posición de profeta. Mais ce n'est pas dans cette voie que je voudrais m'engager. Ce que je voudrais faire avec vous, c'est réfléchir à partir d'un diagnostic sur le présent. No es esa vía la que yo tomaré, la que deseo comprometerme, sino a partir de un análisis sobre el presente. Ce que pourraient être les contours possibles d'une histoire à venir. ¿Cuáles podrían ser los contornos posibles de una historia por venir? On peut faire un premier constat, facile. Aujourd'hui, existent des usages multiples du passé. Podemos hacer una primera constatación. Hoy existen múltiples usos del pasado. Depuis les usages les plus officiels jusqu'aux usages les plus ludiques. Desde los usos más oficiales hasta los más lúdicos. Les plus instrumentalisés aussi. Y los más instrumentalizados también. Vous me direz, ce phénomène-là n'est pas nouveau. Mais le spectre des formes possibles d'être mobilisées, ce spectre s'est considérablement élargi. El fenómeno no es nuevo, pero el espectro de formas posibles que esto pueda asumir se ha considerablemente desplegado, aumentado. Car nos capacités à produire du passé ou des passés se sont énormément accrues. Porque nuestras posibilidades de producir pasado o pasados se ha enormemente acrecentado. Vous avez les grandes commémorations. Tenemos las grandes conmemoraciones qui sont fermement inscrites aujourd'hui dans les calendriers politiques. Que están firmemente inscritas hoy en el calendario político. Et on va de ces grandes commémorations jusqu'aux jeux vidéo. Vamos de las grandes conmemoraciones hasta los juegos de video. Vous avez les films, bien sûr, et vous avez aussi les séries. Ustedes tienen films y también tienen series. Vous avez aussi tout ce qui circule à chaque instant sur Internet. Y tienen todo lo que circula a cada instante en Internet. Que ce soit sur des sites, sur des forums, des blogs ou des tweets. Forum, blog o tweets. Et puis vous avez les médias
qui sont maintenant traditionnels, la radio, la télévision, la presse, l'édition. Y los medios que ahora consideramos tradicionales, la prensa, la radio, la televisión. Et puis viennent enfin les lieux institutionnels d'apprentissage, de transmission et de production de nouvelles connaissances que sont l'école et l'université. Y luego tenemos los lugares institucionales de producción y de transmisión de conocimiento que son las escuelas y las universidades. Mais dans le même temps, on s'interroge un peu partout sur la transmission. Y al mismo tiempo, un poco en todos lados, nos preguntamos sobre la transmisión. C'est-à-dire son absence ou ses difficultés ou ses carences. Su ausencia, sus dificultades o sus carencias. Ce très bref inventaire suffit pour montrer que les modes d'appréhension du passé, donc de nos expériences historiques, ces modes d'appréhension du passé ont changé et changent très rapidement. Esto todo nos muestra que nuestros modos de aprehensión del pasado han cambiado y lo han hecho muy rápidamente. Alors qu'est-ce que peut faire l'historien face à cette prolifération de passé? ¿Qué podemos hacer los historiadores frente a esa proliferación de pasados? Où l'on trouve tout, mais aussi de tout, c'est-à-dire aussi de l'exécrable. Donde encontramos todo, de todo y también lo execrable. Alors est-ce qu'il peut faire comme s'il ne se passait rien et continuer comme d'habitude? Podemos hacer como si nada ocurriera y continuar como habitualmente. Il est évident que cette politique n'est pas la meilleure, que se cacher comme une autruche n'a jamais produit des résultats fantastiques. Esta política, esta idea no lleva a ningún lado, que esconderse como esconder la cabeza como las avestruces no nos conduce a ningún lado. Il est évident aussi que opter pour une parole d'autorité, qui serait de dire « moi, l'histoire, je vous dis ce qui a été en réalité », y por otro lado, es claro que asumir una palabra de autoridad que diga yo, historiador, les voy a decir lo que ocurrió en el pasado. Selon le mot de Ranke. Es en el modo del historiador Ranke. C'est absolument l'assurance d'être inaudible. Eso nos asegura volvernos inaudibles. En dehors du petit cercle de l'entre-soi historien. Más allá del pequeño círculo de los que hacen la historia. Alors qu'est-ce qui reste? ¿Qué nos queda entonces? Déplorer l'effritement de l'espace public et ce qu'on pourrait désigner comme l'effacement de lieux communs. Ça veut dire que nous voyons des mémoires incompatibles en lieu et place d'un passé partagé. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Deplorar, digamos, el refritamiento del espacio público y la diversidad de memorias que no encuentran un punto de acuerdo, un punto en común. Oui, incompatibles. Memorias incompatibles. Alors, est-ce qu'il faut déplorer ça et cet effacement, ou au contraire, se féliciter du surgissement de ces nouveaux espaces comme autant de petites îles où des expériences historiques ignorées, oubliées, jamais formulées jusqu'alors, peuvent être dites, reprises et circuler? Ahí, à nouveau, oui. Alors, au contraire, por el contrario, est-ce qu'il faut se féliciter du surgissement de ces nouveaux espaces es que si podemos felicitarnos por el surgimiento de estos nuevos espacios, qui sont des espaces insulaires, ce sont autant de petites îles. Que son como pequeñas islas insulares. Et dans ces espaces, des expériences historiques ignorées, oubliées. Y en esos espacios, la aparición de experiencias históricas olvidadas, oubliées, jamais formulées, nunca formuladas, peuvent être dites. Que pueden ser dichas. Entre ces deux attitudes, entre estas dos actitudes, je pense qu'il faut commencer par prendre acte de cette situation. Comenzamos por tomar acto de esta situación. Puisqu'il s'agit bien là d'une des conditions faites à une histoire à venir. Porque se trata bien en ese caso de una de las condiciones para una historia por venir.
Il s'agit d'un état de l'opinion et des attentes qui en découlent. Se trata de un estado de opinión y de las esperas, de lo que se espera que de ahí se derive. Alors, faisons un pas en arrière et partons de plus loin en interrogeant un peu, rapidement, le concept organisateur de l'histoire moderne. Hagamos un paso para atrás y vamos en interrogación sobre el concepto que organizó la historia moderna. Entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle. Entre el final del siglo XVIII y la mitad del siglo XX. Histoire, qui s'écrivait alors beaucoup avec un H majuscule. Histoire. Histoire, que se escribía con una H mayúscula. Valait explication. L'histoire dit que, l'histoire veut que, l'histoire juge. Valía como explicación. La historia dice, la historia juzga. C'est-à-dire que quand on disait l'histoire, ça dispensait, au fond, de donner une explication. Es decir, que cuando decíamos historia, ya eso nos permitía no dar una explicación, nos licenciaba de una explicación. Avec un H minuscule. Ahora con la H minúscula. Histoire invitait à chercher plusieurs explications. La historia con minúscula nos invitaba a buscar diversas explicaciones. On pouvait aller vers la recherche de lois, les lois de l'histoire. Podíamos ir hacia la investigación de las leyes de la historia. Et c'est tout le moment positiviste, scientiste de l'histoire. Y ese momento positivista y cientista de la historia. On pouvait aussi aller chercher les grands mouvements de fond, c'est-à-dire par exemple l'histoire de Braudel, l'histoire de la longue durée. Podríamos ir a buscar los grandes movimientos de fondo, la historia de Braudel, la historia de la larga duración. Ou alors encore, on pouvait mettre l'accent sur la contingence de toutes les affaires humaines. Y también podríamos poner el acento en la contingencia de todos los asuntos humanos. Les historiens s'installèrent progressivement sur le domaine de l'histoire avec minuscule. Los historiadores se instalaban progresivamente en el dominio de la historia con minúscula. Et ils ont eu tendance à considérer que c'était leur territoire. Il y a des livres qui sont appelés le territoire de l'historien. Y se hablaba en ese caso del territorio del historiador. Et ce territoire, évidemment, il était toujours en expansion. Que estaba siempre en expansión ese territorio. Les historiens aiment beaucoup ces images de territoire, d'expansion, de front pionnier, enfin, de tout cet vocabulaire de la conquête. Los historiadores, digamos, les gustaba ese lenguaje que refería al territorio, a la expansión, a la conquista. Et puis il y a eu une histoire qui a été nommée, alors c'est un jeu de mots en français que j'évoque, par l'écrivain Georges Perec, que vous connaissez peut-être, probablement, et qui a été sûrement traduit, bien sûr, en espagnol. Et Georges Perec, dans un livre extraordinaire qui s'intitule W ou le souvenir d'enfance. Y acá se refiere a un autor llamado Georges Perec, que ha escrito un libro que se llama W o El recuerdo de la infancia. Si. Or, le point de départ du livre, c'est de dire je n'ai pas de souvenir d'enfance. Donc c'est une autobiographie de quelqu'un qui dit je n'ai pas de souvenir d'enfance. Ahora, lo interesante es que en ese libro se plantea que él no tiene un recuerdo de infancia, es una autobiografía que expresa que no hay un recuerdo de la infancia. Le livre apparu en 1975. Ese libro apareció en el año 75, 1975. Et c'est justement ce moment de basculement que j'ai évoqué ce matin, pour ceux qui étaient là ce matin, de passage de l'histoire à la mémoire, si on veut. Y ese es el momento en el cual advertimos el paso del cual hablé esta mañana, de la historia a la memoria. Et alors, Perec dit, je n'ai pas de souvenir d'enfance, j'en étais dispensé. Yo no tengo recuerdo de infancia, yo he estado dispensado. Une autre histoire, la grande, l'histoire. Alors lui,
il écrit l'histoire avec un H majuscule. Él está diciendo la otra historia, esa historia, y Perec lo escribe con la H mayúscula. Mais en français, H, la lettre H, et la H. Pero en francés cuento que la letra H y el hacha. Oui. Donc il dit l'histoire avec sa grande H. Entonces el juego de palabras es que la historia con esa gran H, que es un hacha, avait répondu à ma place. Esa historia con mayúscula había ya respondido en mi lugar sobre mi autobiografía. Et 2 points, la guerre, les camps. 2 puntos, la guerra, los campos de concentración. Et ses parents, Perec, ses parents sont morts en déportation. Y sus padres murieron siendo deportados. Donc je n'ai pas de souvenir d'enfance. C'est ce qu'on évoquait ce matin. La transmission n'a pas pu avoir lieu. Entonces, en ese caso, él no tenía recuerdo de infancia, la transmisión no tuvo lugar, no pudo tener lugar. Alors l'histoire, avec H majuscule ou petite h, pouvait-elle se remettre en marche après cette rupture fondamentale? No, la historia, tanto la historia con mayúscula como minúscula, pudo volver a colocarse en marcha luego de esta situación. On a cru dans les années 50, 60 que oui, l'histoire pouvait se remettre en marche, et ça a été la grande course au progrès, à la modernisation. D'abord la reconstruction, la modernisation et la course aux armements entre l'Est et l'Ouest, la guerre froide. Se pensaba que la historia podía ponerse nuevamente en marcha, y ahí tenemos los años 50 y 60, la industrialización, la carrera armamentista, el enfrentamiento entre el Este y el Oeste. Mais les années qui passant et les générations se succédant, toutes ces fêlures, toutes ces brisures, toutes ces absences remontèrent à la surface. Pero bueno, pasando los años y las generaciones, todas esas pequeñas rupturas finalmente emergieron, salieron a la escena. Et le livre de Perec est une date absolument repère pour ce basculement. Y el libro de Perec es una fecha, un acontecimiento absolutamente clave para entender esa derivación. On entrait dans les années mémoire. Y en ese caso entramos en los años de memoria, de la memoria. Et ces années mémoire ont été aussi celles, assez rapidement, où on a commencé à parler de crise du futur. En esos años de memoria son aquellos años en que hemos comenzado también a hablar de la crisis del futuro. C'est-à-dire de sa fermeture. Es decir, de su cerramiento. Mais si le futur se ferme, que devient la marche de l'histoire? Pero si el futuro se cierra, ¿qué deviene la marcha de la historia? À force de répéter que l'histoire était la science du passé, on avait fini par oublier que le concept d'histoire, que le concept moderne d'histoire était porté par le temps comme progrès. Et a fuerza de constatar que la historia era una ciencia del pasado, à force de répéter qu'elle a fuerza de repetir que la historia era la ciencia del pasado, on avait fini par oublier finalmente hubimos olvidado que le concept d'histoire était en réalité foncièrement futuriste. Que el concepto mismo de historia era radicalmente un concepto futurista, es decir, desplegado hacia el futuro. Et je ne reviens pas sur tout ce que j'ai pu dire ce matin, enfin tout le monde n'était pas là, mais peu importe. Bueno, algo de esto hablé esta mañana, no todos estaban ahí. Sur cette histoire qui était fondamentalement téléologique. Es decir, hablamos de una historia hacia el futuro, es decir, una historia teleológica. Mais si le futur se ferme, que devient l'histoire? Quelle histoire peut-on écrire dès lors que le futur n'est plus la lumière qui éclaire le passé? ¿Qué historia podemos escribir cuando ya el futuro no es más aquella luz que iluminaba el pasado? Et dans ces conditions, que peut être une histoire à venir? Y en esas condiciones, ¿cuál puede ser una historia
por venir. Cette transformation de nos rapports au temps, et je laisse de côté l'extension du nous, du nôtre, on peut en reparler si vous voulez, et cette transformation de nos rapports au temps est venue dessiner une configuration inédite. Esa relación nuestra con el pasado ha venido a diseñar una configuración inédita. C'est celle-là que j'ai nommée présentisme. Y eso es lo que yo he llamado presentismo. Comme si le présent, celui du capitalisme financier, celui de la révolution de l'information, celui d'Internet, celui de la globalisation, mais aussi de la crise de 2008, absorbait en lui les catégories du passé et du futur. Es la época de la globalización. Non. Non, excusez-moi. Donc, comme tout se passe comme si le présent, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce présent? C'est le présent du capitalisme financier. El presente del presentismo es el presente del capitalismo financiero. De la révolution de l'information. La révolution informática. D'Internet. Internet. De la globalisation. Globalización. Mais aussi de la crise de 2008. Pero también la crisis de 2008. Absorbé comme si ce présent absorbait en lui les catégories du passé et du futur. Como si ese presente absorbiera en sí mismo las categorías del pasado y del futuro. Comme si il était devenu à lui-même et pour lui-même son propre horizon. Como si el presente se hubiera vuelto por sí mismo su propio horizonte. Postmoderne, mais aussi globalisation. Por ejemplo, modernidad, postmoderno, pero también globalización. Et même crise. Incluso el término crisis. Qu'est-ce qu'en effet une crise systémique? ¿Qué es en efecto una crisis sistémica? Sinon une crise qui dure. Sino una crisis que dura. Qui n'est plus, selon l'étymologie du mot, crisis, ce moment décisif que scrutait l'œil du médecin antique. Que ya no es etimológicamente una crisis, esa crisis que era el momento crítico que revisaba, que vigilaba el ojo del médico, de los médicos en la antigüedad, de los médicos antiguos. Avec la crise systémique, on se trouve pris dans une sorte de présent permanent, celui justement de la crise du système. Con la crisis sistémica nos vemos entonces ante un presente permanente. Esa es la crisis sistémica. La crise du système, oui. La crisis del sistema. Dans la mémoire, l'histoire, l'oubli. En la memoria, la historia y el olvido de Paul Ricoeur. Si, paru en 2000, Paul Ricoeur entendait, comme il le disait, sortir de ce qu'il appelait le face-à-face stérile entre histoire et mémoire. En ese caso, Ricoeur decía que quería salirse de ese enfrentamiento estéril entre, por un lado, la memoria y por otro lado, la historia. Et en même temps, il voulait récuser toute subordination de la mémoire à l'histoire. Y quería al mismo tiempo rechazar toda subordinación de la memoria hacia la historia. Car il maintenait que, et là je cite Ricoeur, par sa puissance d'attestation qu'un passé a eu lieu, porque él mantenía que por su potencia de atestación de que un pasado ha tenido lugar, la mémoire doit être tenue pour la matrice de l'histoire. La memoria debe ser tenida como la matriz de la historia. Bon. On peut discuter, puisque par exemple, si vous faites l'histoire du climat, la mémoire n'a pas grande place là-dedans. Mais podemos discutir porque si por ejemplo ustedes hacen la historia del clima, en ese caso la memoria no tiene nada que hacer. Mais c'est juste une parenthèse. Pero esto es justo simplemente un paréntesis. Parce que c'est pas le point important maintenant. Donc, par sa puissance d'attestation, la mémoire doit être tenue pour la matrice de l'histoire.
De cette position découlait sa conclusion, la conclusion de Ricoeur, qui a souvent été reprise, sur l'impossibilité de trancher, du point de vue du savoir, de trancher la compétition entre le vœu de fidélité de la mémoire et la recherche de la vérité en histoire. Claro, ¿y qué concluía Ricoeur? En ese caso concluía en una conclusión que ha sido retomada muchas veces, que no se podía zanjar esa competencia entre, por un lado, los votos de fidelidad de la memoria y por el otro lado la verdad, la recherche, la búsqueda de la verdad en el caso de la historia. Oui. Et la conclusion de Ricoeur, comme vous savez, c'était la décision revient au lecteur. Y ustedes saben que lo que decía Ricoeur era que en última instancia la decisión corresponde al lector, c'est-à-dire au citoyen, es decir, al ciudadano, qui, une fois éclairé et conscient d'être endetté, d'avoir une dette à l'égard des prédécesseurs, fera la balance entre l'histoire et la mémoire. Un lector que una vez ilustrado y consciente de la deuda que tiene hacia sus predecesores, digamos, juzgaría en esa balanza entre memoria e historia, decidiría. La mémoire, la commémoration, le patrimoine, l'identité sont peu à peu devenus des maîtres mots de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. La conmemoración, la memoria, la identidad se han vuelto palabras claves de la fin du XXe et hacia el fin del siglo XX y el comienzo de nuestro siglo. Alors que dans le même temps, l'histoire, qui a été la divinité majeure de l'Europe depuis le XIXe siècle, en tanto que la historia, que fue la divinidad mayor de la Europa desde el siglo XIX, voyait s'évanouir son magistère, veía desvanecerse su magisterio, tant sur son sol que sur toutes les terres qu'avec ses missionnaires, ses marchands, ses soldats, ses administrateurs, ses savants, elle avait entrepris de convertir à son mode de vie historique. Tanto sobre su propio suelo se desvanecía como sobre toutes les terres, sobre todos los territorios, todas las tierras, qu'avec les missionnaires, con sus misionarios, ses marchands, sus comerciantes, ses soldats, sus soldados, ses administrateurs, sus administradores, ses savants, sus sabios. Elle avait entrepris de convertir à son mode de vie historique. Que la historia había emprendido la conversión a su propio modo de vida histórica. De habitar la historia. Un mot, parce que je vois que le temps passe. Yo creo que el tiempo está pasando, por lo tanto, solamente una palabra. Et que je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps. Le glissement de l'histoire à la mémoire indiquait, dans le cours des années 1980, un changement d'époque. Le glissement. Le glissement, c'est deslizamiento de l'histoire à la mémoire. De la historia hacia la memoria. Et le signe d'un changement d'époque. Es el signo de un cambio que se percibió en los años 80. Et le patrimoine appartient à cette conjoncture-là. Y el patrimonio pertenece a esa coyuntura. Le patrimoine, c'est une notion pourtant de crise. El patrimonio es, sin embargo, una noción de... Pourtant de crise. Sin embargo, es una noción de crisis. Pourtant, pour une période de crise, pour un moment de crise. Perdón. El patrimonio es una noción por un momento, para un tiempo de crisis. En effet, quand tous les repères disparaissent, cuando todos los reparos desaparecen, quand l'accélération du temps accentue la désorientation, cuando la aceleración del tiempo acentúa la desorientación, on cherche à préserver des lieux,
des objets, des gestes. Buscamos preservar lugares, gestos, Des objets, des gestes, objetos, afin de rendre habitable un présent dans lequel on ne se retrouve plus. a la fin de volver habitable un presente en el cual no nos encontramos ya más. La commémoration, c'est la reprise publique du phénomène mémoriel. La conmemoración es la asunción pública del fenómeno memorial, de la conmemoración, Elle donne lieu à des politiques mémorielles y da lugar a políticas de la memoria, et même à des lois mémorielles. incluso a leyes sobre la memoria. Quant à l'identité, qui est en somme le foyer organisateur de toutes ces notions, En cuanto a la identidad, que es como el hogar que organiza todas estas nociones, elle est porteuse d'inquiétudes. la identidad comporta, lleva en sí inquietudes De doublement porteuse d'inquiétudes. de dos maneras. Sur le passé, quel est au vrai, quel est véritablement le passé de l'Argentine? Sobre el pasado, por ejemplo, ¿cuál es verdaderamente el pasado de la Argentina? Et inquiétude sur le futur, Y también una inquietud sobre el futuro. quel peut être notre avenir commun? ¿Cuál puede ser nuestro porvenir en común? Et si je pense à l'Europe, de quelle espérance l'Europe peut-elle encore être porteuse? Y si pienso en Europa, pienso de cuál esperanza puede ser todavía Europa portadora. Je vais peut-être laisser de côté encore un certain nombre de choses. Yo dejo de lado un cierto número de cosas. Oui, il faut toujours choisir. Et je voudrais peut-être dire quelques mots, parce que ça, on n'en a pas beaucoup parlé encore. Pero voy a decir algunas palabras porque creo que todavía no hemos hablado demasiado de... Bon, dans cette interrogation sur l'histoire à venir, est-ce que l'histoire globale est une réponse? Y la pregunta es si esto que llamamos historia global es una respuesta a esa historia por venir. Après avoir abandonné donc l'évolutionnisme et toutes les téléologies providentielles, nationales ou de classe, Una vez habiendo olvidado la teleología y todas las posiciones providencialistas, nacionales o de classe, de clase, les nouvelles pratiques historiennes se déploient désormais dans l'espace-monde. la nueva práctica historiadora se despliega de ahora en más en una escala mundial Et s'attache à construire de la symétrie. y se propone construir la simetría. On voit bien comment la globalisation pourrait se présenter, au fond, comme le nouveau nom du concept d'histoire. Podemos ver bien entonces cómo la globalización puede presentarse como el nuevo nombre del concepto de historia, Une fois qu'elle a renoncé aux assurances disparues de l'européocentrisme. una vez que haya renunciado al eurocentrismo Et adopté, disons, la polyphonie. y adoptado entonces la globalización, La polyphonie. la polifonía. Au fond, sa globalisation pourrait venir prendre le relais d'un concept d'histoire qui est très fatigué. Es decir, que la globalización podría venir a ocupar el lugar de un concepto de historia que en este momento se encuentra fatigado. Ce serait une opération indispensable, devenue indispensable, de substitution et d'abord de réparation, et aussi un exercice de lucidité, sinon d'humilité. Sería un ejercicio, una operación que se vuelve, una operación que se volvería indispensable e incluso que se la puede asumir como un ejercicio de lucidez. Bref, un monde nouveau, pour un monde nouveau, pour de nouvelles expériences historiques, il faut une nouvelle histoire. Es decir, en dos palabras, por un nuevo mundo, si hay un nuevo mundo, por nuevas experiencias, si hay nuevas experiencias, entonces otra historia nueva. Cette vue générale se révèle trop schématique. Este objetivo general se revela muy esquemático.
puisque dès l'instant, et je vais juste l'évoquer en 2 phrases, dès l'instant qu'on rentre dans le concret des négociations, Porque desde el momento en que entramos en lo concreto de las negociaciones entre une histoire aspirant au global et la discipline historique prise comme institution, entre una historia que aspiraría a lo global y por otro lado la historia como una disciplina institucional, on voit que ça n'est pas aussi net que cela. vemos entonces que Ce n'est pas aussi net que cela, c'est-à-dire que no es tan neto como podría creerse. si. Et par exemple, pour un historien que vous connaissez probablement, qui s'appelle Sanjay Subramanian, qui Para un est historiador que se llama no, je connais pas. Sanjay Subramanian, qui est Sanjay Subramanian, qui est donc un Indien d'origine, mais qui enseigne aux États-Unis et qui a aussi une c'est l'histoire globale. oui, Sí. voilà, Y la chaire de histoire globale. au Collège de France, oui. Es el que tiene la cátedra de historia global en el Colegio de Francia. Et pour lui, il n'y a pas de doute que l'histoire globale, ça n'est qu'une variété supplémentaire. Él no tiene d'histoire. ninguna duda que la historia global es en realidad una variedad suplementaria de la historia. Donc c'est un nouveau département dans la maison de l'histoire ou une nouvelle chambre dans la maison de l'histoire, Es decir, es simplemente un nuevo departamento en la casa de la historia, mais ça n'est pas un nouveau concept d'histoire. pero no produce un nuevo concepto de historia. Ça vient ajouter quelque chose, ça vient enrichir, mais ça ne vient pas remplacer. Viene a enriquecer, pero no viene a reemplazar. Voilà, le débat n'est pas tranché. El debate no ha sido zanjado. Et je crois que dans les réflexions sur une histoire à venir, le statut de l'histoire globale est un élément de réflexion. Y yo creo que en los debates en torno a la historia por venir, el estatuto de esta historia global es un objeto para la discusión. Même si cette histoire est devenue, en l'espace d'une quinzaine d'années, un must. E incluso cuando esa historia se ha vuelto en los últimos 15 años un monstruo. Un must. Oui, must. Ah, perdón. Oui, una obligación. Se ha vuelto. Non, mais à la mode. Se puso de moda. Si. Que es lo más. C'est ce qu'il faut faire. Es lo que hay que hacer. Et on a vu se développer. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Là, il faut presque finir. Para terminar, peut-être sur cette réflexion, enfin sur cette interrogation, puisqu'au fond c'est une série d'interrogations, mon propos. Es una interrogación, una serie de preguntas. Le présentisme et après. El presentismo y después. Depuis quelques années, on entend des appels à sortir, à s'extraire du, alors les gens souvent ne disent pas présentisme, mais du court-termisme. Desde hace algunos años vemos muchas apelaciones para salir de esa historia del presentismo, del corto termismo, del corto término. Qui est un terme de la finance. Que es un término de las finanzas. Pour les politiques, ça voudrait dire être à même ou à nouveau à même de proposer une vision. Para los políticos significaría estar en condiciones de proponer una visión. Ou du rêve. O un sueño. Et du côté des historiens, c'est s'employer à ce qu'un certain nombre d'historiens réclament, par exemple Boucheron, rouvrir l'histoire. Y para los historiadores significaría eso que, por ejemplo, Boucheron reclama, que es volver a abrir la historia. Des appels, des injonctions, ça ne suffit pas. Reclamos, apelaciones, eso no es suficiente. On ne change pas de, si je puis dire, on ne change pas de régime d'historicité comme on passe de l'heure d'hiver à l'heure d'été. No salimos de un régimen de historicidad como si pasáramos del verano al invierno.
Mais c'est le signe que le présentisme rend de plus en plus insatisfait et qu'on mesure aussi les dangers et les risques du présentisme. Pero es el signo de que el presentismo se vuelve, digamos, produce una gran insatisfacción y al mismo tiempo nos habla sobre los riesgos que atañen al presentismo. Sortir du présentisme, alors ça peut vouloir dire rouvrir le futur, évidemment. Es decir, salir del presentismo tendría que significar volver a abrir el futuro. Mais quel futur? Pero ¿cuál futuro? Ça ne peut pas être celui qui allait avec le régime moderne d'historicité. No podemos hablar de aquel futuro que acompañaba al régimen moderno de historicidad. Qui a fait largement ses preuves. Que ha hecho por mucho tiempo su... Qui a fait ses preuves, non, qui nous a conduit, qui a quand même produit beaucoup de catastrophes. Sí, efectivamente que ese futuro que en el pasado nos ha conducido a muchas catástrofes. Rouvrir le futur, donc, mais lequel? Rouvrir le passé, mais également lequel? Abrir el futuro significa abrir el pasado, pero igualmente, ¿cuál pasado? Tant que la lumière venait de l'avenir, le passé était lui aussi éclairé. En tanto que la luz venía del futuro, el pasado estaba mejor esclarecido, estaba más esclarecido. L'historien savait quoi retenir et quoi oublier du passé. El historiador sabía qué es lo que había que retener y qué es lo que había que olvidar del pasado. L'histoire, qu'on peut dire celle des vainqueurs, s'écrivait facilement. La historia que podemos llamar de los vencedores se escribía fácilmente. Mais quand cette lumière venant du futur a disparu, le passé lui aussi s'est obscurci. Pero cuando esa luz del futuro desaparece, el pasado también se oscurece. Ce qui a laissé toute sa place à la mémoire et à l'histoire des oubliés, des minorités, des vaincus. Lo que dejó lugar a la memoria y a la historia de los olvidados, de los marginados, de los vencidos. Alors une autre voie qui a été balisée par Walter Benjamin. Hay otra vía que ha sido balizada por Walter Benjamin. Et plus encore par Paul Ricoeur. Y todavía más por Paul Ricoeur. Et les deux sont réunis en dépit de tout ce qui les sépare. Y las dos se pueden unir más allá de todo lo que las separa. Ce sont deux univers quand même très différents. Son dos universos muy diferentes. Mais peu importe, on les réunit parce qu'on retient d'eux ce qu'ils invitent à rouvrir l'avenir en partant du passé. Porque ambos nos invitan a volver a abrir el porvenir, abriendo el pasado. Rouvrir l'avenir en partant du passé. Abrir el porvenir partiendo del pasado. Puisque la réouverture de l'avenir, dans cette perspective, porque la reapertura del futuro por esta perspectiva passe par le dégagement des possibles du passé qui n'ont pu advenir. Pasa por el desprendimiento de aquellos posibles del pasado que no hubieran podido advenir. Toujours dans cette perspective, le passé n'est justement pas que le passé, c'est un futur inaccompli. Desde ese punto de vista, el pasado n'est pas que du passé. El pasado no es solo el pasado, sino un futur inaccompli. Sino que el pasado se lo debe comprender como un futuro inacabado. Et c'est ce futur inaccompli qui peut nourrir l'ouverture d'un nouveau futur. Y ese futuro inacabado es el que puede volver a abrirnos a un nuevo futuro. On est loin, évidemment, dans cette perspective, de l'avenir moderne dont la révolution a été tout un temps la figure centrale. Estamos lejos en este universo de ese porvenir moderno donde la figura de la revolución era la figura central. Puisque la révolution était la coupure, la brisure, du temps en deux. Porque la revolución era justamente el corte, la ruptura. Et l'oubli du passé. Et du passé, la table rase du passé. Y hacer tabla rasa sobre el pasado, el olvido del pasado. Là, non.
on commence par se tourner vers le passé pour en dégager les possibles ou les potentiels. En este caso es al contrario, nos volvemos hacia el pasado para desprender, para sacar de ese pasado los posibles. Il ne s'agit pas non plus de réactiver l'ancien modèle de l'historia magistra. No se trata tampoco de reactivar el antiguo modelo de la historia maestra de vida, la historia magistra vitae, où c'était le passé qui était le modèle. donde el pasado era el modelo. À la limite, on pourrait parler d'une approche de type prophétique du En passé. el límite podríamos hablar de un abordaje profético del pasado, D'un passé qui est déchiffré comme une annonce, de un pasado que es descifrado como un anuncio, comme une préfiguration, como una prefiguración, mais simplement possible dans la mesure, et je dis prophétique, mais différemment, dans la mesure où il n'y a pas de révélation. pero diferente en la medida en que en este caso no hay revelación. Aucune révélation ne vient donner un sens univoque Ninguna revelación vendría a dar un sentido unívoco à ce passé-là. a ese pasado que está ahí. Vous voulez, on pourrait dire que le passé est une espèce d'Ancien Testament. Podríamos decir que el pasado es una especie de Antiguo Testamento, Mais à la différence de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, pero a diferencia del Antiguo y Nuevo Testamento, ceux qui sont du côté du Nouveau Testament savent que l'Ancien Testament est l'annonce du Nouveau. quienes están del lado del Nuevo Testamento saben que ese Antiguo Testamento es el anuncio del Nuevo. Bon, dans cette perspective de Riquero-Benjaminienne, En esta perspectiva de Riquero, de Benjamin, il n'y a pas cette assurance, évidemment. no tenemos esta seguridad, evidentemente. Mais il me semble, et ceux qui utilisent beaucoup ces schémas, des revertures du passé, des possibles du passé, Pero la reapertura del pasado, la reapertura de los posibles del pasado, ne sont pas conscients que ce sont de très anciens schémas qui se trouvent mobilisés. son, digamos, quienes practican este modelo no son conscientes de que se trata de muy antiguos procedimientos. Si. Alors ça ne condamne pas Eso no los condena, ce type d'interrogation, mais il faut savoir que c'est au cœur de ce qui a fait le monde occidental. pero hay que saber que eso está en el corazón de lo que se ha hecho en el mundo occidental. Ce que j'en peux retenir, c'est que ce sont autant de tentatives Lo que yo puedo hacer es retener que se trata de tantas otras tentativas pour sortir du présentisme para salir del presentismo, en rétablissant une circulation effective entre passé, présent et futur. estableciendo una relación o restableciendo una relación efectiva entre pasado, presente y futuro, Sans donner la prééminence à l'une des trois catégories, sin dar preeminencia a ninguna de las tres categorías ou sans accepter la tyrannie d'une des trois catégories. o aceptar la tiranía de una de las tres categorías, Tyrannie du passé, tyrannie du futur, tyrannie du présent. tiranía del pasado, del presente o del futuro. Puisque, et ce sera mon dernier mot, puisqu'une société, pour être une société, pour faire société, comme Una on dit, sociedad para ser, para hacerse, a besoin d'un moteur à 3 temps. tiene necesidad de un motor de 3 tiempos. Et je crois qu'une histoire à venir aussi. Y yo creo que la historia por venir Également. también tiene esa necesidad. Oui. Gracias. Bueno. Por ahí tenemos un poco de tiempo para algunas preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Por allá? Acá.
peut-être falloir traduire, parce que il va peut-être falloir traduire les questions. Buenas tardes. En realidad tengo dos preguntas, pero no sé si por el tiempo se puede responder. Bueno, la primera es sobre el tema de la historia posible. No sé si me escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Usted planteaba de que esa historia posible es... Il ne faut pas parler trop près du micro. Si hablas sin el micrófono y te vamos a escuchar. Non. ¿No? Creo. Ah, porque tenemos que grabar. Esa Il faut historia... couper celui-ci. Yo apago este, a ver. Apague este. Voilà. Si esa historia posible que usted comentaba, que estaban en un departamento como algo suplementario, podría ser aquella historia global, quiero decir, perdón, estaba pensando en la historia global de aquel departamento que usted mencionaba. Podría ser aquella historia global que sintetice toda esta multiplicidad de historias que tenemos en la actualidad. S'il y a la possibilité d'histoire globale qui ressemble au monde de toutes les histoires qu'on a. Esa es la primera pregunta. Esa sí era la primera pregunta. ¿Y la segunda? Y la segunda era sobre la historia posible, que si esta historia posible sería rescatar del pasado aquellos pensamientos o proyectos que no se concretaron en el pasado y que puedan dar una respuesta a nuestro presente. Si vous savez poser la question, si en fait, si on peut revenir sur le passé pour prendre des passés, des projets inaccomplis, Ok. Gracias. Alors, pour ce qui est de la première question, est-ce qu'une histoire globale peut être à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne, on passe de Die Geschichten a Die Geschichte. Hay algo que subrayó Reinhard Koselleck, que a la fin del siglo XVIII en Alemania pasamos de estas dos versiones en alemán. Die Geschichte, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on passe de les histoires, pasamos de las historias au pluriel, en el plural, à l'histoire au singulier. En el singular. Bon, comme singulier, justement, comme singulier collectif. Como un singular colectivo. Bon, et c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec histoire avec H majuscule, c'est tout le 19e et une grande partie du 20e siècle. Era lo que yo mencionaba hace un momento cuando hablaba de la historia con una H mayúscula, eso es el siglo XIX. Et le moment aussi des philosophies de l'histoire, bon, avec Hegel en figure majestueuse. Y con Hegel como figura majestuosa de esa filosofía de la historia. Donc au fond, c'est ça le sens de cette remarque. L'histoire au singulier, comme singulier collectif, il n'y a pas longtemps que ça existe. Es decir, que la historia como singular colectivo, en efecto, no hace tanto tiempo que existe. Et peut-être que cette histoire-là, elle n'aura pas duré plus de 2 siècles. Y es posible que esa historia no haya durado más de 2 siglos. Et avant, vous aviez une déshistoire, au pluriel. Es decir, antes teníamos historias en plural. Et nous voyons aujourd'hui des histoires. Y ahora vemos nuevamente historias también. Bon. Après, alors on peut dire, c'est parfait. Podemos decir, eso está muy bien. Chacun écrit son histoire, chacun fait son histoire, et cada uno hace su historia. Tout va bien. Y todo va bien. Mais c'est un peu quand même insuffisant ou un peu frustrant intellectuellement, puisque c'est aussi renoncer à non pas à trouver un sens de l'histoire. Pero es un poco frustrante intelectualmente porque finalmente es renunciar, no sé bien si a un sentido de la historia, mais à une intelligibilité apportée par la démarche historique
sur le présent, précisément. Pero sí renunciar a una inteligibilidad que aportaría el procedimiento historiográfico sobre el presente. Sobre el presente. Et donc la limite peut-être de cette multiplication des histoires dans le cadre d'une histoire globale qui aurait renoncé, alors évidemment, à toute centralité, puisque n'importe quel point du globe peut être pris pour centre. Es decir, que esa historia habría ya abandonado un principio de organización, porque ya cualquiera podría ocupar el centro en una eventual historia global hecha de muchas historias. Mais c'est une histoire, ou ce sont des histoires, qui peuvent aussi, comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, se perdre peut-être du côté du divertissement. Pero es una historia que podría perderse por el lado del divertimento. Et moi je crois, enfin toute l'histoire sur laquelle j'ai essayé de travailler, c'est justement une histoire qui s'efforce d'apporter de l'intelligibilité. Y la historia que yo he intentado hacer es justamente esa historia que se esfuerza por otorgar inteligibilidad. Et je ne sais pas si cette voie que vous évoquez peut conduire à cela. Peut-être, mais pour l'instant, je n'en sais rien. Y yo no sé si la vía que usted está evocando puede efectivamente conducir ese objetivo. No lo sé. Quant à la deuxième question, oui, cette perspective de rouvrir les passés. En cuanto a la segunda pregunta, sí, esa perspectiva de reabrir el pasado. En cherchant à recouvrer en regardant ce passé non pas comme passé, dépassé. No, es decir, observando ese pasado no como un pasado, mais comme un futur passé. Sino como un futuro pasado. Et duquel on peut extraire justement des rapports, alors ça c'est la voie, c'est Benjamin, entre tel moment du passé et tel moment du présent. De cual podemos extraer esas vías esa es la perspectiva de Benjamin, entre tal momento del pasado y tal momento del presente. Une espèce de court-circuit qui rétablit à la fois le passé et qui donne sens au présent. Una especie de cortocircuito que por un lado restablece el pasado y da sentido al presente. Mais comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y a que cette démarche qui intéresse beaucoup de gens, et on comprend bien pourquoi, doit aussi prendre en compte cet arrière-plan, disons, presque théologique. Pero las personas que intentan este procedimiento deben tener en cuenta ese trasfondo que yo llamaría teológico, casi teológico. Okay. Tenemos otra pregunta por acá. Bueno, buenas noches. Yo quería preguntar, concentrándonos en el historiador quizás del futuro, es un poco largo, discúlpame, en esta idea de un historiador o una historia futura, en la posibilidad de buscar en el pasado, en el presente, en la idea de buscar en el pasado, preservar la historia en el presente y transmitirla quizá al futuro, por esta idea de que no repetir o concentrarnos en una idea de prevenir. Y... Attendez une seconde. Sí, pardon. Allez-y, parce que je ne comprends pas, parce que c'est avec le bruit, ça reste. Y ante el aumento de la fuente de pasado, es decir, de palabra hablada a monumento, a palabra escrita, a foto, a video. Avec cette augmentation de tous les sources du passé, des monuments, des sources, donde de alguna manera asumimos que cada uno es más verdad que el anterior, porque un video parece, de alguna manera asumimos que es más verdad que el anterior, porque un video es más verdad que una foto en todo caso. Sí.
il dit, mais c'est complètement bizarre, il dit que chaque source porte une vérité un peu plus forte que l'antérieure, c'est-à-dire il dit que les images sont beaucoup plus vraies que les traces du passé. ¿Sí? Todo esto todavía potenciado porque en las redes sociales de esta gran historia global que hablamos del internet y de la posibilidad que todos tenemos con un celular sacar un video y documentar la verdad de lo que se está pasando, o sea, de sostener lo más verdad que podemos llegar a creer. Sí, estamos. Y todavía más difícil todavía, porque hoy en día con el uso de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de computadoras, se puede decir que cualquier persona haya cualquier cosa en un video. Hay videos donde podés ver a Obama o a Donald Trump hablando cualquier cosa con la misma voz y el mismo video, a lo cual... Seguí con tu argumento, yo le voy a traducir. Mi punto es, si esa verdad que creemos tan verdad que es el video puede ser tan fácilmente manipulado, todo pasa a ser mentira, porque se puede hacer cualquier cosa de cualquier video. Entonces, quizás el trabajo del historiador está más en preservar esa verdad y en documentar esa verdad y dejar que esa verdad no se altere. Y por eso pienso que va más cerca quizás hasta del periodismo o hasta de la escribanía de la verdad. ¿Me entendés? De acuerdo. Disculpa que sea tan complejo. Una pregunta. Las historias, c'est qu'il dit, está claro lo que preguntaste, yo ahora c'est qu'il dit, c'est que, étant donné les images, les fake news, tout ça, que les présents nous donnent comme mensonge, qu'est-ce qu'il doit faire l'historien du futur à l'égard de ça? Avec tout ça. Comment faire pour tenir quelque chose, dire la vérité, dans le futur, sur notre présent, que ça serait le passé du futur. Ok. C'est ça la question. Ouais, ok. Bon, en effet, l'historien du futur, s'il y en a. En efecto, historiador del futuro, si efectivamente habrá historiador del futuro, aura des questions à se poser. Tendrá muchas preguntas para plantearse. Mais l'historien a toujours eu des questions à se poser. Pero el historiador siempre tuvo preguntas para plantearse. Et les questions ont évidemment varié, enfin la manière de poser les questions a évidemment varié en fonction des documents, des sources disponibles. Y las preguntas varían ciertamente en función del carácter de cada documento, de cada fuente. Et il est évident que, par exemple, l'historien de l'Antiquité, celui qui travaille sur l'Antiquité, a eu pendant longtemps une condition qui était celle de la rareté. Es decir, por ejemplo, el historiador que se estudiaba la antigüedad tenía como premisa, como condición, la fuente, la rareza de la fuente. Et Charles Péguy disait de manière un peu humoristique que l'histoire ancienne, on ne peut pas la faire parce qu'on n'a pas de source, et que l'histoire moderne, on ne peut pas la faire parce qu'on en a trop. Y justamente Charles Péguy decía, no podemos hacer historia antigua porque no tenemos fuentes, no podemos hacer historia moderna porque tenemos demasiadas fuentes. Bon. Et donc, l'historien de demain, s'interrogeant sur la période que nous vivons nous, es decir, el historiador del futuro, preguntándose sobre el periodo en que estamos viviendo, aura certainement des difficultés pour... Alors, attends, il y a plusieurs éléments. Des difficultés pour savoir que faire de cette marée de choses. Tendrá dificultades para saber qué hacer con esa cantidad de cosas. Cela dit, il se peut très bien que beaucoup de toutes ces choses, de tous ces éléments, de tout ça, aient disparu, puisque tout ce qui est sur des ordinateurs, tout ce qui est déjà, on ne peut plus lire les ordinateurs d'il y a 10 ans, il y a 15 ans. Bon, il faut des procédures spéciales. Donc il se peut que
ou qu'une catastrophe quelconque vienne détruire le réseau, le net, le web. Podría pasar que toda la información que se encuentra en las computadoras por distintas razones desapareciera, puede ocurrir una catástrofe. Donc les fake news, il y en a peut-être beaucoup qui disparaîtront. Es decir, que muchas fake news desaparecerán. Après, alors ça, personne n'en sait rien évidemment aujourd'hui, mais ça fait partie des points sur lesquels on peut s'interroger. Et ensuite, je pense que la critique, qui est au fond le fond même du travail de l'historien, il faudra qu'elle s'exerce. Y en última instancia la crítica, que es finalmente el fondo del trabajo del historiador, c'est necesario que esa crítica se ejerza. Et si on imagine alors que la critique au XIXe siècle et avant, il fallait regarder les documents et puis travailler avec un crayon. Y si en el siglo XIX se trataba de mirar los documentos y de trabajar con un crayón, con un lápiz, et puis établir l'authenticité ou pas de tel ou tel document. Enfin, y establecer la autenticidad o la no autenticidad de tal o tal documento. Toute la méthode critique est en fait une méthode philologique. Todo el método crítico es finalmente un método filológico. À déployer des trésors d'inventivité. Ha desplegado tesoros de inventividad, de invención. Et l'historien de demain, il aura, alors peut-être qu'il n'aura plus aussi que des crayons, j'en sais rien. Y quizás el historiador del futuro tampoco tendrá otra cosa que lápices, no lo sé. Mais si on admet que l'informatisation continue, il aura à sa disposition des instruments d'une puissance extraordinaire. Pero si admitimos que la informatización continúa, tendrá entonces en sus manos instrumentos enormemente poderosos. Donc il pourra traiter des masses de matériaux qui sont évidemment, qui étaient impossibles à traiter pour les historiens du passé ou encore les historiens. Es decir, que tendrá masas de información que podrá tratar, a diferencia de los historiadores del pasado e incluso de los historiadores del presente. Et donc tout sera dans la fabrication des algorithmes. Y todo será entonces una cuestión de fabricación de algoritmos. Una pregunta más, por allá. No, espérame. Te acerco al micro. No se oye. Sí, yo le quería preguntar dos o tres cosas. Uno, ¿por qué cree que Michelet ve la historia de Francia y no la escucha, como decía Barthes, autopsia, que usted decía? Que eso dice usted en un libro, uno de sus libros. La segunda tiene que ver con esto de pasado, presente, futuro, que usted lo piensa también no solo como una condición, digamos, cultural del presente, sino como una categoría heurística, si yo no recuerdo mal, ¿verdad? Y si podría explayarse en ese sentido. Y la tercera, si esa historia global, ¿en qué se diferiría, digamos, de las viejas historias universales del 19? Nada más. Okay, oui, merci. Michelet, il entend l'histoire aussi. Michelet, él también escucha la historia también. Et ça, rappelez-vous que quand il y a cette page tout à fait fameuse de Michelet, quand il dit, quand il était travaillait aux archives. Esa página absolutamente famosa de Michelet cuando él trabajaba en los archivos. Et il dit gérer
du verbe errer. Hein. Yo erraba. Oui. Dans les galeries solitaires des archives. Yo erraba en las galerías solitarias de los archivos. Et j'entendais ces voix qui murmuraient. Y yo escuchaba esas voces que murmuraban. Et qui me disent, alors je ne sais plus si c'est exactement dans la même page, mais peu importe, et qui disaient, tu as une dette à notre égard. Y que me decían, tú tienes una deuda hacia nosotros. Justement, nous n'avons pas pu parler. Justamente nosotros no hemos podido hablar. Et tu as la charge de le faire pour nous. Y tú tienes la carga de hacerlo por nosotros. Alors après, c'est tout le problème de l'historien qui parle pour les autres. Enfin, y luego tendremos todo el problema del historiador que habla en nombre de los otros. Mais les murmures dans les archives, c'est absolument fondamental pour Michelet, et toute une part de son histoire du peuple, justement, passe par là. Y el murmullo para Michelet es muy importante, y toda una parte de la historia del pueblo pasa por ahí. Et Michelet, je dirais même qu'il est plus du côté de l'oreille que du côté de l'œil. Y yo diría que Michelet está más del lado de la oreja que del lado del ojo. Inversement, cet historien auquel je me suis intéressé il y a longtemps, Fustel de Coulanges. Ese historiador en el cual yo me interesé hace ya mucho tiempo, Fustel de Coulanges. Il était beaucoup plus du côté de l'œil que de l'oreille. Él, en cambio, estaba mucho más del lado del ojo que de la oreja. Sur le deuxième point, qui est au fond histoire globale et ancienne histoire universelle. C'est ça. Luego la pregunta sobre la historia global y la historia universal. Oui, c'est ça. Ouais. Et aussi la catégorie sur l'expression du passé et du futur. D'accord. Donc ça fait 3 questions. 3 questions en une. 3 preguntas. Alors, la différence majeure entre les histoires universelles qui découlaient de la philosophie de l'histoire. La différence fondamentale. La diferencia fundamental entre les histoires universelles qui découlaient des philosophies de l'histoire du XIXe siècle. Entre la historia universal que venían de la filosofía de la historia del siglo XIX. Et l'histoire et les histoires globales. Y las historias globales. C'est précisément que il n'y a plus cette vision disons, de type évolutionniste. Es decir, que precisamente no existe más la visión de tipo evolucionista. Selon laquelle, eh bien, on voyait et celui qui voyait le mieux tout, c'était le philosophe. Según la cual el que mejor miraba era justamente el filósofo. Qui avait cette vision quasi divine. Que tenía esa visión casi divina. Et qui savait où chacun se trouvait dans ce grand mouvement de l'histoire universelle. Y que sabía dónde se encontraba cada uno en ese gran movimiento de la historia universal. Et là, on était évidemment en plein européocentrisme. Y eso era evidentemente pleno eurocentrismo. Or, l'histoire globale, c'est défini, c'est voulu une histoire. Une fois qu'on a quitté ces visions européocentristes et aussi c'est les histoires impériales, les histoires coloniales. Ça veut être justement une nouvelle histoire qui se démarque complètement de ces anciennes façons de faire de l'histoire. Claro, la historia global quiere, por definición, justamente apartarse de ese carácter eurocéntrico, de ese carácter colonial, quiere, por definición, abandonar esa posición. Mais le problème de ces histoires globales, je crois, un des problèmes des histoires globales, c'est justement de quel temps, quelle temporalité sont mobilisées. Ce sont des histoires qui peuvent être alors ou bien très immédiates parce qu'on dit il n'y a pas d'histoire globale avant 1970. Bon,
D'autres vous disent, ah ben non, pas du tout, ça a commencé avec les Phéniciens, ou je ne sais pas quand. Alors ça, c'est un point. Mais comment s'articule passé, présent, futur, justement? Ahí hay un problema. Bueno, por un lado, él señala que cuando comienza esa historia global, bueno, algunos piensan que la historia global solamente toca acontecimientos recientes desde la década del 70, otros dicen, no, la historia global comenzó con los fenicios, pero... Et qu'il peut y avoir une espèce au fond, d'histoire globale qui s'installe dans la synchronie, puisque cette recherche de symétrie fait que l'on peut aussi s'inscrire dans des temporalités qui sont synchrones. Busca ubicarse en una situación de sincronía que tiene que ver con lo que había evocado antes de la simetría, es decir, en temporalidades que se sincronizan. Quant au dernier point, en cuanto al último punto, sur les catégories du passé, du présent et du futur, je crois que la manière dont je les utilise pour la construction de cet objet, de cet artefact que j'appelle régime d'historicité, c'est une forme d'abstraction. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Non, que les trois catégories du passé, du présent et du futur. Las tres categorías de pasado, presente y futuro que yo he utilizado en el régimen de historicidad son una forma de abstracción. Sí. Et que, comme je le dis chaque fois que c'est nécessaire, le régime d'historicité, c'est construit comme un idéal type weberien. Es decir, que el régimen de historicidad que yo he construido es como un ideal tipo weberiano, un tipo ideal weberiano. C'est ça. Terminamos, ¿eh? Terminamos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, François.